বাংলা দায়িত্ব পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে নজর নীতিন নবীনের। দফায় দফায় বৈঠকের পর এবার বঙ্গোপসাগরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। দুর্গাপুরে কমল মেলার উদ্বোধন। রাতে হোটেলে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক। আগামীকাল দুর্গাপুর রানীগঞ্জে কর্মী সম্মেলন করবেন নীতিন নবীন। পুজো দেবেন দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি কালী মন্দিরে। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चले। শুভেন্দু অধিকারের মুখে সিঙ্গুর, সওয়াল করলেন শিল্প শিক্ষা নিয়ে। আজকে আমরা কোথায়? আমাদের শিক্ষা আজ শেষ। 19,000 বিদ্যালয় বন্ধ হলো। শিল্প আজ শ্মশান। যেদিন আমরা টাটাকে তাড়িয়ে দিলাম টাটা করে, সেদিনই শিল্পের কফিনে শেষ পেরেকটা পোতা হয়ে গেল। 6,888টা শিল্প চলে গেল। হারিয়ে যাওয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, এই স্বপ্নকে জাগাতে হবে। স্বপ্ন পূরণ তখনই হবে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এই রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।